na press guys. Tinula na namin guys, tinula man buhay pa guys, oh. May kisay pa, on pala guys, pagwa pa galing bunuan yun guys. Extra buhay na buhay pa guys, oh. Itawag nila ito ni bukaw, sa Bisaya naman ni baga-baga. Okay, tatay, karasa pag tinula mo yan laag, kurado ka po dun naman at sabaw. Mabuhay paano?